Ako želite da imate velike i zdrave glavice belog luka, neophodno je da ih pripremite pre sadnje. Očistit ću glavicu belog luka i odvojiti češnjeve, pazeći da ne slomim zaštitni sloj belog luka. Biram samo zdrave češnjeve, bez buđi i oštećenja. Najbolje je upotrebiti spojne češnjeve jer su oni krupniji. Pre sadnje dezinfikovat ću češnjeve belog luka. U činiju sipam 1 litar tople vode. Dodat ću 1 supenu kašiku soda bikarbone i promešati. U rastvor soda bikarbone i vode stavljam češnjeve belog luka i ostavit ću da odstoje 2 sata. Rastvor soda bikarbone i vode pomaže u uklanjanju bakterija i spora bući. Štiti od bolesti i štetočina kao što je lukova muva, lukov moljac, muva belog luka, lisne vaši i lukov listojed. Beli luk se sadi u zemljište neutralne pH vrednosti. Ako je zemljište u koje sadite beli luk kisele pH vrednosti, pospite ga drvenim pepelom u tankom sloju. Dobro promešajte zemlju i sve ovo radimo pre obilnih kiša i zalivanja. Nakon 2 sata stajanja u rastvoru soda bikarbone i vode, češnjevi belog luka su spremni za sađenje. Beli luk sadimo u redove, na dubini od 2 do 3 cm, razmak je 10 cm i beli luk sadimo na gore. Nakon sađenja samo blago nagrnite zemlju. I ovako zasađen beli luk biće zaštićen od štetočina i bolesti, a glavice će biti velike i zdrave. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! U blender sipat ću 3 kašičice krompirovog skroba. Krompirov skrob sadrži elemente za mikroorganizme koji svojim delovanjem prerađuju skrob u hranjive sastojke za biljku. Koren paprike prosto obožava ovo đubrivo. Dodat ću 2 supene kašike šećera. Dodat ću 1 kašičicu kurkume. Kurkuma će zaštititi koren biljke od štetočina i pomoći u zarastanju oštećenja. Kurkuma sprečava mrave da oštete biljku. Sipat ću u blender litar vode. I sad ćemo sve dobro promešati. Ako želite veliku žetvu bez upotrebe hemikalija, ovo je savršeno đubrivo. Sa njime zalivajte biljke. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da pripremite luk za sađenje, kako biste obezbedili bogat prinos. Prvo ćemo obaviti vizualni pregled i odstraniti oštećene lukovine. Odstranite suviše male, suve ili oštećene lukovine. Možete oljuštiti i suvi sloj da imate bolji uvid u stanje luka koji sadimo. Kako bismo zaštitili luk od raznih štetočina, potreban nam je drveni pepeo. Napravit ću rastvor vode i drvenog pepela. Toplu vodu sipam u činiju. Voda mora biti topla, temperature 40 stepeni. Rastvor se priprema u razmeri
50 g drvenog pepela na 1 litar vode. Za potapanje luka u rastvor koristim šupljikavu vreću u kojoj se drži krompir. Luk ću potopiti u rastvor drvenog pepela i vode i držati 10 minuta. I nakon 10 minuta stajanja u rastvoru drvenog pepela i vode, lukovinu ću izvaditi, ovako iz ovog džačića, i raširiti u jednu kosu. Luk ću ostaviti na toplom mestu da se potpuno osuši. Luk koji sadimo ne sme biti proklijao. Luk ne podnosi kisela zemljišta. Pre sadnje pripremit ćemo zemljište. Zemljište ću posuti drvenim pepelom, dovoljno je 50 g po kvadratnom metru. Nakon nanošenja drvenog pepela, zemlju ćemo izmešati. Sve ovo radimo pre obilnog zalivanja ili kiša. Drveni pepeo je insekticid i fungicid. Zaštitit će luk od štetočina i bolesti, a to su plemenjača, trulež i lukova muva. Luk sadimo na dubini od 1,5 do 2 cm. Luk možete zalivati rastvorom drvenog pepela i vode. Razmera je 25 g pepela na 1 litar vode. Rastvor drvenog pepela i vode držimo na toplom mestu 2 do 3 dana i nakon toga zalivamo luk. Luk se zaliva rastvorom 2 do 3 puta tokom vegetacije. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, ostavite mi komentar i prijavite se na moj kanal. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da pripremite krompir za sadnju, zaštitite od štetočina i povećate prinos. Treba nam krompir koji je pustio klice. Da bi dobili naklijali krompir, poređajte sitnije komade krompira na dno kese ili kutije u jednom sloju. Ostavite ga na mračnom mestu pri sobnoj temperaturi dok ne pusti klice. Idealna temperatura da bi krompir pustio klice je između 20 i 22 Celzijusa na tamnom mestu. Krompir će pustiti klice za oko 7 do 10 dana. Nakon toga držite ga na hladnijem mestu uz malo svetlosti u podrumu, dok klice ne porastu na 2 cm veličine. Za to će trebati oko 2 nedelje. Ako krompir ima više klica, možete ga prepoloviti na pola, da svaka polovina ima svoju klicu. Mesto gde smo presekli krompir, zaštitit ćemo ga umakanjem u drveni pepeo. Pre sadnje, da bi povećali prinos i zaštitili krompir, možemo krompir posuti drvenim pepelom. Takav krompir biće zdraviji, ukusniji i otporniji. Ja koristim male količine za prikaz da bi vam pokazala postupak. Ako posipate krompir, razmera treba da bude 1 kg drvenog pepela na 25 kg krompira. Ne smete ga koristiti istovremeno sa đubrivima bogatim azotom. Drveni pepeo zaštitit će krompir od krompirove zlatice. Temperatura zemljišta u kojoj sadim krompir treba da bude 7 Celzijusa i više. Zato se krompir sadi u martu ili aprilu. Drveni pepeo je odličan za kisela zemljišta jer neutrališe kiselost. Ne posipajte drveni pepeo na zemljišta čija je pH vrednost 6,5 ili više. Ako posipate drveni pepeo na zemljišta, radite to u tankom sloju i ne više od 1 puta godišnje. Drveni pepeo je bogat mineralima, naročito kalijumom i kalcijumom. Drveni pepeo poboljšava imunitet krompira i povećava prinos i do 15%.
Preporučena dubina na kojoj sadimo krompir je između 8 i 12 cm. Razmak na kome sadimo krompir je između 40 i 50 cm. Drveni pepeo nemojte dodavati na zemljišta gde ćete saditi biljke koje vole kisela zemljišta, kao što je borovnica. I ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!